हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करबा आपणकर ओटीटी एंड जूनियर टीचर बोथ रो इंग्लिश पेडागोजी। तो इंग्लिश पेडागोजी रे आमे गोटे आज रिवीजन क्लास करबा जहा कि आपण मानक पय गोटे मॉक टेस्ट रहइबो। तो सब गुडी को आपण मानकर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार आसुथिबा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपण मानको जदि एगुडिक भल लागे लाइक एंड कमेंट करबा को आदि भी भूलिबे नाही। एंड फ्रेंड्स, जो माने चैनल रे नुआ अछंती से मानक पई मो कमेंट रे हमर इंग्लिश पेडागोजी रो प्लेलिस्ट पिन कर देबी। से मानकर जदि थियोरी क्लास एंड पूर्वरु हेतिबा एमसीक्यू क्लास गुडिक देखिबा आवश्यक हेबो तो से माने कमेंट रे जो इंग्लिश पेडागोजी पिन करिछि मो प्लेलिस्ट से माने ताको इजीली सेठी देखि पारिबे। एंड फ्रेंड्स, जो माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल जॉइन करि नांती से माने जदि टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि जाउचंती तो सेठी आपणकर ओटीटी रो ऑल सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट मु रखिछि। आपण माने हाथ पाखरे इजीली पाई जिबे। जेते बेले चाहिबे आपण विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रु इजीली सब प्लेलिस्ट गुडी को पाई जिबे एंड निजको इजीली प्रिपेयर करि पारिबे। तो फ्रेंड्स, जो माने आज चैनल नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन करि दउचंती ओटीटी एंड जूनियर टीचर से मान को क्वालिफाई करिबा बहुत इजी हेजबो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करिबा। लैंग्वेज इज ए व्हिच सब्जेक्ट 2025 ओटीटी रे आसीतिला। लैंग्वेज इज ए व्हिच सब्जेक्ट एंड प्रीवियस ईयर रे बारंबार आसुची। मने रखिबे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गोटे क्वेश्चन मने रखिबे, गोटे मार्क इजीली पाइबे, टिके भी किछि भाबिबार नाही। तो लैंग्वेज इज ए कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट, थीम बेस्ड सब्जेक्ट, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, नॉन ऑफ द एबव। तो लैंग्वेज इज ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल इज आपणकर भाषा शिक्षण रो जो दक्षता गुड़िक रही, जो मौलिक दक्षता जेकोसी भाषा शिक्षण हो, ओडिया हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपणकर जेकोसी लैंग्वेज स्किल हो, आपणकर तार ऑर्डर टी सबु बेले मने रखिबे कोन? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एलएस आर डब्ल्यू सबु बेले मने रखि देबे इजी वे रे। एलएस आर एंड डब्ल्यू। लिसनिंग श्रवण, स्पीकिंग कथन, रीडिंग पठन एंड राइटिंग लिखन। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स विथ द स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स विथ द स्किल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, नॉन ऑफ दिस। तो लैंग्वेज लर्निंग टा आपणकर स्टार्ट हुए, लैंग्वेज लर्निंग भाषा शिक्षण टी स्टार्ट हुए केउ दक्षता सहित। मु आपण मानको सब बेले कहिथाय इंग्लिश क्लास रे आमे जदी आम निज घर भाषा आंचलिक भाषा रे बुझिबा पई चेष्टा करिबा और इजीली आपण माने बुझी पारिबे। तो लैंग्वेज लर्निंग जो आपण स्टार्ट करिवे प्रथमे को स्किल रु स्टार्ट करिवे? आपणकर श्रवण, कथन, आपणकर पठन, लिखन, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फास्ट आपण को लिसनिंग जोटा कि सर्व पुरातन दक्षता। प्रथमे जी भल शुणे सी भल कहि पारे, देन सी भल पढ़ी पारे और लिखि पारे। तो प्रथमे समस्तंकर लिसनिंग स्किल टी भल भाबे डेवलप हबा आवश्यक। तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स विथ द स्किल ऑफ लिसनिंग। तो एठी आपणकर ऑप्शन अछि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, नॉन ऑफ दिस। जेहेतु एठी आपणकर लिसनिंग टी नाही तो सेति पय आपणकर आंसर हे जिवो नॉन ऑफ दिस। यूजिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, सठिक उच्चारण इज रिक्वायर्ड इन द स्किल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टा आपणकर कोठी आवश्यक? राइटिंग, स्पीकिंग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो आपणकर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो आपणकर उच्चारण टी ठीक आपण केते बेले करंती? जेते बेले आपण कथा कहंती, कथा कहबा समय रे आपण करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करंती स्पीकिंग टाइम रे। प्रॉपर आइस्पान इज नीडेड फॉर, म आपण मानको कहिथिली इंग्लिश क्लास रे
केवल केतोटी वर्ड जदि आपण माने मने रखिदेबे इंग्लिश रो 10 रु 10 किंबा इंग्लिश रो पेडागोजी रो 10 रु 8 आपण निश्चय पाइबे एथिरे किछि भी भाबिबार नै कोन कोन आइस्पान हैला चंकिंग स्ट्रेस पोज इंटोनेशन एंड आपणकर प्रोनाउंसिएशन तो एई सब वर्ड गुडी को जदि आपण टिके मने रखिदेबे आपण इजीली इंग्लिश पेडागोजी रे 10 रु 10 पाइजिबे तो प्रॉपर आइस्पान हेउची कोन ना आपण गोटिए ग्लांस रे आपण थरे आखि पकेइकी जेतिकी वर्ड आपण कैप्चर करंती दिस इज प्रॉपर आइस्पान the proper आइस्पान is needed for speaking reading writing all of this जते बेले आपण पठन करंती रीडिंग टी आपणकर होची रीडिंग रे प्रॉपर आइस्पान दरकार हुए थर करे गोटे आखि पकेइले आपण जेतोटी वर्ड आपण थर करे कैप्चर करंती ता होची प्रॉपर आइस्पान तो प्रॉपर आइस्पान टी आपणकर रीडिंग रे दरकार हुए dividing a sentence into sense group is dividing a sentence into sense group आपण मानको बहुत शीघ्र सबुर डेफिनेशन गुडी को भल भाबे देई देबी जो इंटोनेशन चंकिंग एगुडी को सब डेफिनेशन दे देले आपण को बुझिबा को इजी हबो तो डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप जते बेले आपण पठन करूचंती सेते बेले आपण प्रति वर्ड प्रति फ्रेज को भल भाबे आपण बुझी की जो पढ़ंती डिवाइड करिकी सेटा होची आपणकर चंकिंग डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप इज चंकिंग अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इज रिक्वायर्ड फॉर आपणकर जो आइडियाज अछि ताको आपण अरेंजमेंट करिवे अरेंज करिवे कोउठी एटा आवश्यक अछि लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग रे कोउठी आपणकर एटा आवश्यक जते बेले आपण किछि कहउचंती एंड लेखुचंती आपण जते बेले सुनुचंती एंड पढुचंती माने जते बेले आपण लिसनिंग करूचंती एंड रीडिंग करूचंती आपण सेते बेले नॉलेज इनपुट करूचंती कोन करूचंती इनपुट लिसनिंग एंड रीडिंग रे आपण नॉलेज इनपुट करूचंती बट जते बेले आपण स्पीकिंग करूचंती एंड राइटिंग करूचंती किछि कहउचंती एंड किछि लेखुचंती सेते बेले आपणकर नॉलेज टी आउटपुट होउची तो ए स्पीकिंग एंड राइटिंग रे आपणकर आइडिया अरेंजमेंट करिबा रिक्वायर्ड करे दरकार करे कथा कहिबा बेले लेखिबा बेले आपणकर आइडिया अरेंजमेंट दरकार करे काहे कि ना एटा होची आपणकर आउटपुट स्किल comprehension is related to comprehension होची बोधगम्यता comprehension होची बुझिबा listening speaking reading both A and C कोउटा आपणकर हबो comprehension बोधगम्यता आपणकर आसीबो सुनिले पढिले listening and reading both A and C रे comprehension is related to बोधगम्यता टी comprehension टी रिलेटेड होई थाए कहा सहित सुनिबा सहित एंड आपणकर पढिबा सहित आपण सुनिले ओ पढिले ही comprehending knowledge टी आपणकर बढ़ी थाए listening and reading द्वारा spacing is necessary in आपण कोठी स्पेस दियंती spacing is necessary listening speaking reading writing आपण स्पेस दियंती राइटिंग टाइम रे आपण वर्ड भितरे स्पेस देकी लेखंती तो स्पेस इज नेसेसरी इन राइटिंग गुड हैंडराइटिंग रिक्वायर्स आपण जो भलो हस्ताक्षर लेखन करंती तो कोन आवश्यक सेथिरे यूनिफॉर्म स्ट्रोक कैपिटलाइजेशन पंक्चुएशन ऑल ऑफ दिस सबु गुडी को आपणकर गुड हैंडराइटिंग रे आवश्यक हेउथिबारु आंसर हे जिवो ऑल ऑफ दिस सबु किछि आपणकर भलो हस्ताक्षर लेखन रे आवश्यक आपणकर पंक्चुएशन विराम चिन्ह थिबो कैपिटलाइजेशन आपण स्टार्टिंग ता आपण कैपिटल लेटर रु करथिबे यूनिफॉर्म स्ट्रोक आपणकर अक्षर गुडी को गोटे यूनिफॉर्म मेंटेन करूथबो तो एटा होची ऑल ऑफ दिस
Which of the following is not associated with writing skill? କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ସହିତ ଏସୋସିଏଟ୍ ନୁହେଁ? ପେଣ୍ଟିଂ ଇଜ ଏ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍। ଡଟ୍ସ ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାଟି ଯେହେତୁ ଜଟିଳ, ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଟି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡଟ୍ସ ଜଏନିଂ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରି ରାଇଟିଂ ବା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ, ଡଟ୍ସ ଜଏନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର associate with writing skill, but picture କୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, picture matching, this is not associated with writing skill. Reciprocation is necessary in the skill of, reciprocation ଆପଣଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଯୋଉଟା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, reciprocation is necessary in the skill of speaking, reading, listening, speaking, reading, writing, speaking, writing. ତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ is necessary in the skills of, କୋଉ ସ୍କିଲରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ? ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଛି। ଶୁଣିଲା ବେଳେ, କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଛି। ଚଙ୍କିଂ ଇଜ ୟୁଜଫୁଲ ଇନ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ, ଚଙ୍କିଂଟି ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଯୋଉମାନେ ସିଟି କରିଥାନ୍ତୁ କି ବିଏଡ୍ କରିଥାନ୍ତୁ କି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଟିଚର ଏବେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଟିଚିଂ ଦବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିଥିବ। ତ ଟିଚିଂ ଦବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଡିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୋନେସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚଙ୍କ, ଇଣ୍ଟୋନେସନ, ଆପଣ ଏଇ ୱାର୍ଡ କୁ ୟୁଜ ନ କରିକି ଆପଣ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କରିବେ ସେଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଡିଂ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚଙ୍କ, ଇଣ୍ଟୋନେସନ କୁ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଚଙ୍କିଂ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ, ପ୍ରତି ଫ୍ରେଜ କୁ, ତାର ମିନିଂ କୁ କମ୍ପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିକି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିକି ପଢିବାଟା ହଉଛି ଚଙ୍କିଂ। ଇଣ୍ଟୋନେସନ, ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଇଣ୍ଟୋନେସନ। ତ ଏଗୁଡିକ କୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? କୋଉ ସ୍କିଲ୍? ୟୁଜଫୁଲ ଇନ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ ରିଡିଂ। The most important feature of good handwriting is, most important feature of good handwriting, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ରେ କୋଉଟା? ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ୟୁନିଫର୍ମ ସେପ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଇକ୍ୱାଲ ସ୍ପେସିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବଟ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ଗୁଡିକ ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା? ଲିଜିବିଲିଟି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସୁପାଠ୍ୟ ହଉଥିବ, ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ଗୁଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଯାହା ସୁପାଠ୍ୟ, ଭଲ ଭାବେ ପଢିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ଲେଜିବିଲିଟି। Gestures and postures are used in listening, speaking, reading, writing. Gestures and postures are used in ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ, କଥା କହିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର gestures and postures are used. Using comma, colon and full stop is known as, ଆପଣ ଯୋଉ comma, colon, full stop, question mark ଏଗୁଡିକ ସବୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ, ଆର୍ଟିକୁଲେସନ, ଇଣ୍ଟୋନେସନ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବା ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ଆମେ କହୁ। କଣ କହୁ? ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ। କୋଉଠି ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ଟା ୟୁଜ କରାଯାଏ? ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ଟି ୟୁଜ କରାଯାଏ ରାଇଟିଂ ରେ। ପୋଜ୍ ଇଜ ନେସେସେରୀ ହ୍ୱାଇଲ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ପୋଜ୍ କରିବେ? ଆପଣ
ଯେତେବେଳେ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହଉଛି ପଜଟି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡିଂ ରେ ପଜଟି ନେସେସରୀ, ପଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। Dash is a motor skill. Listening, speaking, reading, writing. Writing is a motor skill. Very, very important question. Writing is a motor skill. ଗୋଟେ କୌଶଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା। Mind, eye and hand coordination is essential for writing, reading, speaking, listening. ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ, ଆଇ and hand ତିନୋଟି ଯାକର କୋଅର୍ଡିନେସନ ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲଟି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। କୋଉ ସ୍କିଲରେ? ଆପଣ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଇ and hand ର କୋଅର୍ଡିନେସନ ନେସେସରୀ। pronunciation is more important in the skill of ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣଟି କୋଉଠି more important? listening, speaking, reading, writing। ତ ଆପଣଙ୍କର pronunciation ଟି important ହଉଛି କଥା କହିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପିକିଂ ଟାଇମରେ। most inputs in respect of language come from most inputs in respect of language listening, speaking, reading, writing। most input हुए in respect of language, most input हुए in respect of language come from କୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଇନପୁଟ ହେଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଇନପୁଟ ସ୍କିଲ୍ ହଉଛି listening and reading and output ସ୍କିଲ୍ ହଉଛି speaking and writing। ଆପଣ listening and reading ରେ ନଲେଜ ଇନପୁଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇନପୁଟ ଅଧିକ ଇନପୁଟ କରନ୍ତି ଆପଣ listening ମାଧ୍ୟମରେ। listening ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋଷ୍ଟ ଇନପୁଟ କରନ୍ତି। The study of English as a subject was made compulsory by ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟଟିକୁ କମ୍ପଲସରି କରିଥିଲେ କିଏ? The Woods Dispatch, Sargent Report, The Maculus Minutes, Hartog Committee। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ ମାକୁଲସ୍ ମିନିଟ୍ସ 1835 ରେ ମସିହାଟି ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ଦବ ମାକୁଲସ୍ ମିନିଟ୍ କେବେ ଇଂଲିଶଟିକୁ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ 1835 ରେ। ତ କିଏ କରିଥିଲେ? ଦ ମାକୁଲସ୍ ମିନିଟ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପିଂ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପିଂ giving pause, comprehension, articulation, sensitization। ତ ସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପିଂ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଚଙ୍କିଂ, ଚଙ୍କିଂ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଗ୍ରୁପ, ଫ୍ରେଜ ଗ୍ରୁପ କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ ପିଲାଟି ବୁଝିଥାଏ। ତ ସେଥିରେ ସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ କଣ କରେ? ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ, ବୁଝିବା, ବୋଧଗମ୍ୟତା। The four countries of the world where English is a mother tongue। four countries ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଇଂଲିଶ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗ। 2013 ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଆସିପାରେ। ଦେଖିବା କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ, ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା। ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗ। In Odisha, English is being taught as dash language। 2013 ରେ ଆସିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ। ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ କୁ ପଢିଥାଉ as second language। The right sequence for learning the four macro skills is ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ ରେ ଫୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାକ୍ରୋ ସ୍କିଲ୍ସ ହଉଛି listening, speaking, reading and writing। ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପାଇବେ। The teaching of English should be compulsory as it is। The teaching of English should be compulsory
इंग्लिश लैंग्वेज टी इंग्लिश टीचिंग टी कंपलसरी हबो एज बिकॉज इट इज ए और एन गोटे लिंक लैंग्वेज गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज ना एटा गोटे इंटरनेशनल लैंग्वेज आपणकर इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज लाइब्रेरी लैंग्वेज एंड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज तो आपणकर ऑल द एबव आंसर हे जिवो ऑल द एबव 2012 रे आसीथिला To make language learning more effective, the learner should learn the skills in the following order. देखिले सबु बेले order टी केमती आसुची एटी आसीथिला पुणी आसिला तो आपणकर appropriate order टी सबु बेले मने रखिबे आपण माने तो निश्चय मने रखिथिबे तथापि मु आउ टिके आपनको रिकॉल कर दउची listening speaking reading and writing the techniques like recitation, storytelling, and dialogues are associated with recitation, आपूर्ति करिबा, storytelling करिबा, and dialogues जोटा आपणकर संगलाप are associated with कहा सहित listening and speaking श्रवण एंड कथन जेतेबेले आवृत्ति होउची जणे जेतेबेले आवृत्ति करूची से स्पीकिंग करूची जणे ताकू सुनुची स्टोरी टेलिंग बेले जणे स्टोरी टेलिंग करूचंती स्पीकिंग करूचंती जणे लिसनिंग करूचंती डायलॉग डेलीवरी बेले जणे आर्टिस्ट किंबा आपण क्लास रे जेतेबेले गोटे ड्रामा करंती गोटे विषय को नेकी सेतेबेले आपण जेतेबेले गोटे डायलॉग कहती ताकू आपणकर को आर्टिस्ट लिसनिंग करंती देन से स्पीकिंग करंती तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग श्रवण व कथन दक्षता आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू 2014 आस्तिला नॉट ट्रू माने कोन फॉल्स ए टाइप रे क्वेश्चन देकी आपनको सब बेले कंफ्यूज करे इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एटा होची ट्रू Learning English is important for pursuing higher education. एटा भी true अच्छी. English bridges the gap between speakers of different mother tongues. तीनोटी जाको आपणकर ठीक अच्छी. English hardly finds its place at the center of all international activities. एटा आपणकर not true. English hardly finds its place. ना English widely take place. आपणकर इंटरनेशनल एक्टिविटीज रे आपणकर इंग्लिश गोटे बड़ स्थान नेछि लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट एंड इनएविटेबल सिंस 2013 रे आसीथिला इंडिया रे इंग्लिश टी को सेकेंड लैंग्वेज भाबे पढ़ा जाउची इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज बोली पीपल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली ऑनर्ड India is a multilingual country. English is a link and international language. English को second language भावे पढ़ा जाउची has been so important and inevitable since English is a link and international language. There should be a word bank in every primary school because it helps build up. 2021 रे आसीथिला प्रत्येक प्राइमरी स्कूल रे गोटे वर्ड बैंक अछि वर्ड बैंक रहिले कौन हबो कन्सेप्शन वोकाबुलरी राइटिंग स्किल रीडिंग रीडिनेस तो आपणकर वर्ड बैंक टी जदि रुहे आपणकर वोकाबुलरी गेन हबो शब्द भंडार वर्ड बैंक रु आपणकर शब्द भंडार वृद्धि हबो आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड्स इंग्लिश एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को रेकमेंड करूची as a compulsory subject in education, a language of admission, an associate official language, a lingua franca. तो फ्रेंड्स आपणकर कोटा हबो आपणकर an associate official language. Learning English in India is important because इंडिया रे इंग्लिश टा लर्न करिबा इंपोर्टेंट रहिछि एटा मध्ये 2021 रे आसीथिला केते गोटा 2021 रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखंतु तो जे इंग्लिश टा इंडिया रे हमें काहे की ताकू पढिबा ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री मल्टीलिंगुअल बहुभाषी आपणकर भारत गोटे कोन बहुभाषी देश तो सेति पई आपन को एठी इंग्लिश सिखिबा इंपोर्टेंट रहिछि
Learning of English in India as a second language has been so important since English ଟା ଆପଣ second language ଭାବେ ପଢୁଛନ୍ତି has been so important since କେବେଠାରୁ English is a foreign language. English is an international language. People speaking English are highly honored. India is a multilingual country. ଯେହେତୁ ଏହା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବହୁଭାଷୀ ଦେଶ ତ ସେଥିପାଇଁ learning of English in India as a second language has been so important. ଯେହେତୁ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବହୁଭାଷୀ ଦେଶ ତ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ फ्रेंड्स ସେଠି ଆମେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ फ्रेंड्स ଯଦି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଜଏନ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ OTET and ଜୁନିୟର ଟିଚର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।